ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା, ସାଇଲେନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା। ମା 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 মা 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 Ma 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 ma. Over. ଆମେ ତୁମ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ବିନା ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ତୁମ ବିନା ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। ମା ସାଧନାର ପଥେ ଭେଟିବ ତୁମକୁ, ହୃଦୟରେ ଖୋଜି ପାଇବ ତୁମକୁ। ସାଧନାର ପଥେ ଭେଟିବ ତୁମକୁ, ହୃଦୟରେ ଖୋଜି ପାଇବ ତୁମକୁ। ଗାଡ଼ିବ ସଂସାର ବାରି ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ, ଫୁଲ ପରି ଆମେ ଫୁଟିବୁ ଫୁଟିବୁ। ତୁମେ ଆମ ଜୀବନ, ଆମେ ତୁମ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ବିନା ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ତୁମ ବିନା ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। ମା ମା ତୁମରି କରମେ ଭୁଲିବୁନି ଯାକୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ଦେଖିବୁ ତୁମକୁ। ତୁମରି କରମେ ଭୁଲିବୁନି ଯାକୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ଦେଖିବୁ ତୁମକୁ। ଗାଡ଼ିବ ସଂସାର ବାରି ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ, ଫୁଲ ପରି ଆମେ ଫୁଟିବୁ ଫୁଟିବୁ। ତୁମେ ଆମ ଜୀବନ, ଆମେ ତୁମ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ବିନା ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ତୁମ ବିନା ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। ମା
ମା। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान ये सामने फोटोटी रखाई श्रीमा श्री अरविंद फोटो। ये फोटो देखापी समस्त भाग्य न था भल कि जाना दरकार। मुझे कहली आसिक माँ को फोटो टी एटलिस्ट देख कहीं यहाँ ये फोटोटी देखापी समस्त भाग्य न था ग्रहण करवा मानवा पूजा करवा निजर इष्ट हिसाब से मानवा ये तो बहुत दूर कथा। तेरे बर्तमान गोटे अति आम दैनंदिन जीवन भीतर कथा मु कहि अति सादा सीधा कथा कहि को मनुष्य शांति चाहेनी कौन जाना देखिए समस्त चाहते किए रोग चाहे किए दुख चाहे दुख चाहूना दुख मिलू रोग चाहूना रोग मिलू अशांति चाहूना अशांति हो जोड़ा चाहूनु से आपे 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 मिलू कि जोड़ा चाहू जोड़ा मिलू कि मिलूनी। तेरे जड़े चिंता करू मु तो इच्छा करूनी मो पाक आसी कहीं मु तो दुख इच्छा करूनी मो दुख हो कहीं मु तो रोग चाहूनी मो तो रोग हो कहीं मु तो कष्ट चाहूनी मो तो कष्ट हो कहीं। ये कथा चिंता कर तार अति अति सरल कथाटी है से निजे भितर जहा तापाई से प्रकार परिस्थिति आसे तेणु से निजे जहा तापाई से प्रकार परिस्थिति तैयारी हुए देखिए कौन कहे मो पे भगवान किसी करना भगवान पूरा मत अशांति भितर रखिंट पूरा दुख भितर रखिंट क्या भितर भगवान को कृपा पाए से करिछि कौन किसी करनी तापर कोई भगवान तापर किसी कले ये जो कृपा शब्दटा ता माने कौन कृ अर्थ होची करिवा पा अर्थ होची पाइबा बुझी पाइले संस्कृत परा पा धातु कृ धातु आम सब पढ़ीचे पाठ ना कृ धातु पा धातु पढ़ीचु तो कृ धातु रे आमे किछि करिवा पा धातु रे आमे पाइबा तो प्रथम कोड आगे करियो पड़ो आमे कौन करूचु आमे कौन करूचु आमे किछि करूनु ता खाली कहू भगवान मते भल रख एटा खाली कहू। अच्छा मनीष भगवान केतल डाके विपद पड़ले असुविधा पड़ले बाकी पाइबार आशा थिले से भगवान को जीव किंबा डरिकी भूमिकंप होउची सुनामी होउची कोरोना होउची किंबा बर्तमान पाकिस्तान भारत युद्ध होउची काले बोमा फमा पड़ जाए कि भय हैं भय तेणु तो निजर रक्षा पाई भय अच्छी बोली तेना भय हेले मनीष भगवान को डाके ना कि पाइबार आशा थिले लालसा थिले तो भगवान डाके ये दीटा छाड़े लोक भगवान कम डाक कहना आउन कौन डाकबनी कि पाइबार आशा अच्छी भगवान दरकार भय लगुच भगवान दरकार ना भगवान किसी दरकार होनी ये आज मनुष्यर बुद्धि हो प्रकार कि मनीष प्रश्न कर कहीं संसार को आसी मानव जीवन कौन में पाई किए प्रश्न कर चिंता कला सकाल आम के कम करूँ सकाल चिंता कला आम के कम करूँ पैसा दीटा रोजगार करूँ तार खाई पीऊ रही कम न करूँ आम खाइबा पाइबू क्या भगवान कौन आड़ खुएदेवी कि मन प्रश्न जदि आम कम न करूँ भगवान कौन आड़ खुएदेवे भगवान खुएदेवे है तेणु आमको किसी करा पड़ो
ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହୁଛି ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି। ମୋର ହାତ ଅଛି, ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେବେନି, ହାତଟା କାମ କରିପାରିବ। ଆଖି ଅଛି, ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେବେନି, ଆଖି ଦେଖିପାରିବ। କାନ ଅଛି, ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେବେନି, କାନ ଶୁଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯୋଗୁଛି ନା ମୁଁ ନ କଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବ? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ କରିବ? ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ କରିବେ। ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନ କହିବ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛ, ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କରୁଛି କଣ, ମତେ କୋଉଥିପାଇଁ ଆଣିଛ, ମତେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଣିଛ ମତେ ସେଇ କାମରେ ଲଗାଅ। ସେଇ କାମ ଯେମିତି ମୁଁ ଠିକରେ କରିପାରିବି। ମଣିଷ କେବେ ଖୋଜିନି ସେ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମାନବ ଜୀବନ କଣ ପାଇଁ ପାଇଛି ତା ମନରେ କେବେ ଖୋଜିନି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିନି। ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଲି, ଲାଳନ ପାଳନ ଟିକେ କରିଦେଲେ, ପାଠଶାଠ ପଢିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଢା ବୟସରେ ଟିକେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରି ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ମୋ ବାପା ଭଳିଆ ବୁଢା ହେଇଯିବି, ତାପରେ ମରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ନୂଆ କରିବ? କୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଆମେ ସେଇଟା କରିବା। କେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ହେଇନି ଆମେ ସେଇ କାମ କରିବା। ମଣିଷ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନି। ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇ କାମ କରିବା, ତେଣୁ ସମାଜ ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଏ କି ଜାଣିନି ଏଟା ମୂର୍ଖଟା, କଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାଇ ଭଳିଆ ପାଗଳ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛି, କହିବେ ନା ନାଇଁ? ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ନୁହଁ, ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି କଟଉଛି। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି, ଘର ଦ୍ୱାର କରିଦେଲା, ଜମବାଡି କରିଦେଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ମେଞ୍ଚେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଘର କରିଦେଲା, ଭଡା ଲଗେଇଦେଲା, କି ଘର ଗୁଡିଏ କରିଦେଲା, ତାପରେ ଭଡା ଲଗେଇଦେଲା। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଘର ଭଡା ଆସିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଭଡା ଆସିଲା, ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ନ କରୁ, ଘର ଭଡାରେ ତ ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଘର ଚାକିରି କରିବା କଣ ଦରକାର, ବଞ୍ଚିଯିବ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ରୋଗ ଗୋଟେ ଆସିବ, ବଞ୍ଚିପାରିବ? ରାସ୍ତା ଯାଉଥିବ, ଘରକୁ ଚଡଚଡି ମାରିଦେଲା, ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବଞ୍ଚିପାରିବ? କହିହବନି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଲୋକ ମଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲି। ହେଲା। ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭାଇ ଏତେ ଲୋକ କେମିତି ସବୁ ମଲେ? ମୁଁ ଦେଖ, ତମେ ଭାବୁଛ କି ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆଉ ଖାଲି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଭଗବାନ ତା ମାରିବେନି? ଜୀବନ ସାରା ଠକି ଠକିକା ଆସିଥିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭ ମେଳା କଣ ହଟିଲା, ଯିବେ କୁମ୍ଭରେ ବୁଡେ ପକେଇକି ଆସିବେ। ହେଲା। କଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ବାଦ ଦେଇଦେବେ? ଦେଇଦେବେ ନା? ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜୀବନ ସାରା ଆମେ କଣ କରିଛୁ, ଆଉ ଏ ଟିକେ ଯାଇ ବୁଡ ପକେଇ ଦବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦବୁ, ତୀର୍ଥ କରିକି ପଳେଇବୁ। ତୀର୍ଥ କରିଦେଲେ କଣ ପାପ ପଳେଇବ? ତୀର୍ଥ କରିଦେଲେ ପାପ ପଳେଇବ ନାହିଁ। ବୁଡ ମାରିକି ଗଙ୍ଗାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ଆମେ କଣ କରିଛୁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ତିଆରି, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ହାତରେ, ଆମେ ଯେମିତି ତିଆରିବୁ ସେମିତି ହବ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ ଗଛଟା ଏବେ ଲଗେଇବି, ଆମ୍ବ ଗଛଟେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଫଳ ଫଳିବ। ଆଜିକାଲି ତ 6 ମାସରେ ଫଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ପଣସ ଫଳିବନି, ଆମ୍ବ ହିଁ ଫଳିବ। ମୁଁ ସିନା ଗଛଟା ଲଗେଇଥିଲେ ଫଳଟା ଫଳିବ, ଗଛ ନ ଲଗେଇବି ଫଳ କୋଉଠି ଫଳିବ? ଫଳିବ କି? ଫଳିବନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରୁଛି, ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ସେଟା କଣ ପୂର୍ବରେ କଣ କରାହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଭୋଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ପରେ ଭୋଗିବି। ବୁଝିଗଲା?
ଗଛଟା ଏବେ ଲଗେଇଦେଲେ କଣ 5 ମିନିଟ୍ ଫଳ ତୋଳି? ଗଛ ଲଗେଇଲି ଫଳ ତୋଳିକି ଆଣିବା ଖାଇବା ହବ? ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ସେଟା ଫଳିବ ହେଲା, ସେଇଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆଗରେ କଣ ଭୋଗିବାର ଅଛି ସେଟା କେବେ ତିଆରି ହଉଛି? ଏବେ ତିଆରି ହଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରିବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଫଳଟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆଜିକାଲି କେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ସତ୍ କାମ କେତେ କରୁଛି, ସତ୍ ଚିନ୍ତା କେତେ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସଂସାର ରୋଗ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ କରୁଛି, ସଂସାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ କିଛି କରୁନି ତାପରେ କହୁଛି ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କଲେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସିନା କିଛି କଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ମୁଁ କଣ କରିଛି ଆଉ ଭଗବାନ କଲେନି ବୋଲି କହୁଛି? ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିରଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯିବି ଛାତ ଭିତରେ ପଶି ଘର ଭିତରେ, କିରଣ ଆଉ ଲାଗିବ? କିରଣ ପାଇବିନି। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କିରଣ ପାଇବି। ଆଉ ଭଗବାନ କୃପା ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ମୋ ପାଖରେ ନା ଭଗବାନ ପାଖରେ? ମୋ ପାଖରେ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଯିଏ ମତେ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ମତେ କଣ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ପଠେଇଛ? ସଂସାରରେ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେଇ କାମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି ନା? ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନି ମତେ ଆଗ ଯୋଗ୍ୟ କର, ସେଟା ତମ କାମ। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେବି ମଣିଷ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି। ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନବା, ବେଶୀ ଭଲ ନବା ନା ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଭଲ? କଣ ଅପା କୁହ? ଛୁଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡିଛ, ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଥିଲା କି ନାଇଁ? ତାପରେ ଏଠି କାହିଁ ଛାଡିଛ? ଭଲ ଶିକ୍ଷା। ସେ ଯୋଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଟା କଣ କୁହ? ମୁଁ ସେ ଅପାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ, ଯେହେତୁ ଛୁଆଟି ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକି ବସାଅ। ମୁଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କେତେଟା କହିବି। ମେସିନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ଧାନ ହଲର ଭିତରେ ଆମେ ଧାନ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ସିଆଡେ ଚାଉଳ କୁଣ୍ଡା ହେଇକି ବାହାରି ଆସୁଛି। ପିଲାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡିଦବା, ତାର ପିଲା ଭଲ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ? ହବ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପିଲାକୁ ଭଲ କରିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ପିଲା ଭଲ ହବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁ ଭଲ ହବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ପିଲାଟା ଭଲ କୋଉଠୁ ଶିଖେ? ଆଗ ମାଠୁ ଶିଖେ। ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ମା ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରୁଥିବ ତା ପିଲା ସେଇ କଥା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ, ବସ ବସ, ଠିଆ ହେଲା ହବ, ହଉ। କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ମୋ ଛୁଆ କାହିଁକି ସେ ସ୍ଥିର ହଉନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ? ମୋ ଛୁଆ କାହିଁକି ସ୍ଥିର ହଉନି, ମୋ ଛୁଆ କାହିଁକି ବସୁନି? ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ କର। ସମସ୍ୟାଟା ତାଠି ନା ତମଠି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ସେ ରହିବ କେତେବେଳେ? ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଭୁଲ ଜାଗା ଯୋଗୁଁ ନା, ସେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲା ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। ବାସ୍, ତାହେଲେ ଠିକ ବୁଝିଲେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ହଉଛି। ସେ କଣ ଶିଖି ଯାଇଥିଲା କି ଆଗରୁ? ଅନେକ ପିଲା ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଏଠି କାନ୍ଦିଲା କି କଣ ହେଲା, ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନା ଗୋଟେ ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଫୋନ ଟାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଲଗେଇଲା କେଞ୍ଚିଲା, କେତେ କେତେ ଗେମ୍ ଦେଖିଲା, କାର୍ଟୁନ ଦେଖିଲା, ଆଉ କଣ କଲା, ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ମାଟେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଯଦି ଫୋନ ଦେଖୁଥିବ, ତା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଫୋନ ଖୋଜିବ ନା ନାଇଁ? ଖୋଜିବ।
कहीं फोन कड़ा गला फोन नहीं तमें मो मान मु तो माँ डाकिनी है फोन टे नहीं तमें मो माँ मो दे तुम माँ डाकिनी गला अनेक छुआ अनेक छुआ अनेक छुआ अस्थिर हुंती है खुजुबुजु हुंती मेला गले ए जिनस किनिबी एटा खाइबी सेटा धरिबी करंदी ना नहीं हैं तापर को भाई हम पिलाटा बड़ जिदिया जहाँ जिद कर दो से अच्छा ए जिदटा कोठु आसी माँ भितर कोठ हाँ ए जो जिदटा ता माँ भितर कोठ थिला सेटा धीरे धीरे ता पाक आसी कोठ ना कोठ जिद कर तो माँ जिद करची ता छुआ जिद करची माँ भितर जो प्रकार गुण थाए सेटा पिलाठी प्रतिफलित हुए पिला माने खुजुबुजु होचंदी ताकर खुजुबुजुरा ता दुष्टामी नुह मन रखिथांत पिला माने छोट बेले ताकर गोटे सृजनशीलता थाए गढ़िबार भाव थाए जहाँ देखिबे ताकू गड़ेबे धरिबे एपट सेपट करिवे कौन होची काहे के होची भीतर तांकर प्रश्न थाए वैज्ञानिक मनोभाव थाए तेणु से विभिन्न कथा देखती धरती अनाती एटा केमिति हेची सेटा केमिति हेची एटा तांका भितर वैज्ञानिक मनोभाव थाए आमको एटा कौन लगे बसिके शुणुने खाली खुजुबुजु एरा कौन कहूछु एटा खुजुबुजुरा ता दुष्टामी गुण नुहे ता वैज्ञानिक मनोभाव आमे जानिया दरकार पिला केही दुष्ट नुहति पिला केतल दुष्ट हुए जानछन्ति दुष्टामी हर दीटा कारण बड़ कारण दीटा अवचेतन रहे एक जोटा कि आम द्वारा संशोधन करा भारी कष्ट कौन सेटा मातृगर्भरे जतेबेले पिलाटा स्थान पाउछि बुझी अपा माने मातृगर्भरे पिला जतेबेले स्थान पाइला जन्माला पर कथा हम कहूनी मातृगर्भरे जतेबेले से स्थान पाइला सेतेबेले बापा को चेतना रे माँ को चेतना रे तेणु बापा माँ र चेतना जदि उत्तम हेतिबो अभिप्सा रखिथिबे प्रार्थना जदि करिथिबे नीरव शांत थे भगवान को प्रभाव प्रति जदि खुली कि रोथे भगवान को डाकी डाका तापर मिसी थे से पिला खराब हम ना तेणु बापा माँ चेतनार से स्थिति रे कौन था केमी था भीतर दुष्टामी था बापार भी दुष्टामी था मार भी दुष्टामी था से दुष्टामीटा पिला को तैयारी कर दिए बुझीगला जोटा अवचेतनगत त्रुटि एटा संशोधन करिया भारी कष्ट हेई पारे सहज केते गुरुत्वपूर्ण कथा जानी होची केते जन संयमता आचरण करिकी मिसुचन अभिशा करी करी केते जन मिसुचन सेटा होनी प्रार्थना करी करी ना आमे मिसिबा किंतु प्रार्थना करिकी गोटे देव शिशु को आनिबा बापा भी चाहतो माँ भी चाहतो प्रार्थना करागे प्रार्थना करिकी पूरा विकल भाव भाव प्रभु आमको से भाया गोटे शिशु दियो जे कि तम सेवा करियो प्रार्थना करी करी जदि उभय मिसिथिबे ताले से पिला दुष्ट हो एमिता खाली बा मिसुचंती प्राणी को उत्तेजना को उन्मादना को नहीं कि तेने जो दुष्टामी रे प्रभावटा सेठी तैयारी हेची से तो जन्म हला दुष्टामी मंजीटा बुणी देलु दुष्ट गछटा आला कहूछ आमे एटा तैयारी करनु एक आउ गोटे दुष्टामी माँ कहले इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन विकेड इट इज द मैन हु मेक्स हिमसेल्फ विकेड बाय सेपरेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम गॉड मैं इंग्लिश वाणीटा कह दिली ओडिया कह दूची इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन विकेड अर्थात ये सही मनीष ये सही भगवान नुहति
जे कि मनुष्य को दुष्ट करी तैयारी कर, अर्थात भगवान केवे मनुष्य को दुष्ट करके जन्म दे न थाए, सृष्टि कर न थाए। इट इज द मैन हु मेक्स हिमसेल्फ विकेड। ये हूँ से मनीष जे निज को दुष्ट कर देछि बाय सेपरेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम गॉड, अर्थात निजे भगवान को ठू दूरे देख निज को से दुष्ट होइछि। हला दुष्टांतर दुईटा कारण बुझी पाइले, भगवान ठू दूरेले दुष्ट हबो, आ अभिषा करिकी प्रार्थना करिकी जदि आमे मिसी नथिया स्वामी स्त्री से अवचेतनगत त्रुटि रे पिला दुष्ट हबो। ये दीटा मुख्य कारण अछि दुष्टामीर। तेन जदि पिला जन्म होई सारलानी ताकू को प्रकार परिवेश जोगेबा जाफल से दुष्टामीटा से जानी पारिबो, निजे संशोधन कर पारिबो। से जाटा देखिबो सेटा शिखिबो, जा देखिबो से सेटा ही शिखिबो। से देखो तो मो बापा माँ बढ़िया हस खुशी रोचन, सब बड़े गाली गुलज करना, राग तम रुषा रुषि होना, बापा माँ वाद विवाद नहीं, परिवार बड़ परिवार हेले भी कई का सहित उच्च स्वर कथा होना, कलिकजिया करना, वाद विवाद लगुना, स्नेह श्रद्धा भरी रही, कहीं स्वार्थ पाई अहंकार पाई लड़ाई करना, मोर मु भाव को नहीं काम किसी करना, परस्पर परस्पर सहयोग कर, जनकर काम समस्त मिलमिशिकी समस्त सहयोग कर, किसी गोटे असुविधा हेल्ले मिलमिशिकी समाधान कर दौरान। तेणु गोटे देव परिवार तैयारी, दिव्य परिवार तैयारी है। तेणु से परिवार भितर छुआ जेहतु कली देखुनी, कली कर छुआ आज कौन गोटे बदमाश कला हठात रागी दौर, उच्च स्वर कही दौ, कानटा मोड़ दौ, ठाकी चटकणा पकई दौ, से पिला मन रखु केबे आपण मानबनी। यही प्रकार जहाँटी से पिला केबे मानबनी, है केबे मानबनी, जिदिया हम से ता इच्छा चलो स्वेच्छाचारी आई कहीं सी गोटे कौन करूला ता माँ ठीक रे बुझी पार नहीं, ता कानटा मोड़ दे चटकणा मार दे। जो माँ ता पिला को बढ़ाए, तिरस्कार करे, गाली गुलस करे, ता पिला यही प्रकार एक तिरस्कृत हवा द्वारा तार चेतनागत त्रुटि रही जाए, चरित्र खराब हो जाए। है माड़ खाइले बा गाली गुल शुणिले तिरस्कृत हेले पिलार चरित्र नष्ट हुए। जो माँ ताको बाड़ाए ता आत्मसंयम अभाव परिचय दिए। पिला को आम बाड़ौचु ना माड़ मारिया शिखौचु, कहतु ना देखे, पिला को आम बाड़ेबू ना माड़ मारिया शिखेबू, जमी से अन्य मानक बाड़ेब। आम पिलाटा को मारिदेलु, से जानला यहाँ माड़, से आमको मारनी ता सांगठी मार, ताने आम माड़टा कौन शिखेदेलु, कान मोड़ा कौन शिखेदेलु, बुझीगला। तेणु यही प्रकार पिला गोटे कौन भूल कर दंड दे किए आमर कि अधिकार अच्छे दंड देवाई, आमर किसी अधिकार ना दंड देवाई, आम कौन भगवान हो गले। अच्छा आम दंड दौचु कौन पे दौचु, जे पिला किसी गोटे भूल कर तो। अच्छा पिला खाली भूल कर आम दंड दे दौचु, आम जो भूल करूँ पिला दंड दब तो कौन अपा कह, आम भूल कले पिला दंड दब ना, पिला भूल कर दंड दे दौचु, चापुटे मार दौचु, एटा कहीं एमती कलु सेमती कलु आम कह दौचु, से छोट जानी पारनी। एबे आमे भूल कलु छुआ आमको दंड दब ना, हम ताले दंड मु मो छुआ को दे, छुआ मत दब या। तेणु दंड दवा नुह, दंड दवा संपूर्ण नहीं। कौन में स्कूल मान लिखा दंड मुक्त अंचल, आजिकल स्कूल मान लिखा जोटा माँ केते वर्ष पूर्व माँ कही सरकार एवं ताको मानु दंड मुक्त अंचल। पिला जहाँ देखे से अनुकरण करे, मु तार गोटे सत घटना कहूँ, जहाँ देखियो अनुकरण कर।
ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶିବିର କରିଥିଲି। से शिविर रे छोट क्लास पिलांकर छुट्टी कर दौरान 9टा बेलू छुट्टी कर दौरान 10टा पर मोर कार्यक्रम हो। अच्छा जो गोटे छोटिया छुआर गार्डियन आसी नापी छुआ को नापी आसी नापी आसी गार्डियन मान सब घेरी छुआ मान जाऊँ ने छुआ को गोटे अपा तार छुआटा को केजी क्लास नर्सरी क्लास छुआ नर्सरी माने 3.5 वर्षिया छुआ 3.5 वर्षिया छुआ को प्रबल मात्रा रागुच है प्रबल मात्रा रागुच मु पशि कौन है अपा तुम रागुच तो कंकड़ा बिछा कम लगे तुमको मुझे मजा करी कहली ना भाई कौन है रागुच कहला कहतु ना भाई आजिकल पिला डिंबर छुआ फुटी ना जो प्रकार काम कर मुंड गरम कर भाई मैंने कौन कला कौन पचारि कौन कला कौन सी कह डिंबर छुआ फुटनी मत आखि मार दे बुझीगला मुझे देख ये छुआ कौन आखि मारा कौन सी शिखला ना आगे तुम छुआटा नर्सरी क्लास छुआ 3.5 वर्ष गोटे आखि मार दी तुम एत जोर फम आउच रुह या सी कोटे गोटे देखी आखि मराटा से करुच्ची कौन तुमको आखि मारूला आ जब तुमको जान आखि मार तुम किस मारदेलनि मुझे चुगले देली मुझे चुगले कहीदेली कहला भाई आप चुगलार बड़ गुरु अच्छा चुगल देख मुझे 3 दिन रही से छुआटू मुझे कथा आदाय करी कौन है कौट वर्ड से देखा तापर तो मुझे सका रोचे सका गली क्लास आड़े बुली बुला गली तार टिफिन पीरियड टिफिन छुट्टा है छुआ सहित मिशु थाए बढ़िया सहित खेलु थाए फिर से छुआटी आसिक मत कह आपुल नब आपुल मामू आज आपुल आनी मत आपुल टे दूसरा माँ दे आपुल मत आपुल मैंने आउ कौन दे बढ़िया है तो आई चिताटा किए लगे देती मुंडे मो मम्मी ड्रेस किए पिंधे देती ना मो मम्मी अच्छा अच्छा तुम केमी आस मो बाइक रे आसे क्या सहित ना मो डाडी सहित तुम डाडी कौन करती मो डाडी इंजीनियर जे से कह मो डाडी इंजीनियर अच्छा अच्छा आ तुम किए भल लगती ना मो डाडी मैंने मम्मी कहीं भल लगती मम्मी पाठ पढ़ा खुंदा मारती सत कथा कह ना मिछ कथा कह ना पूरा सत कथा कह मो मम्मी पाठ पढ़ाला बेले खुंदा मारती सत कथा कहला ना मत खाली रागंती चुटी झुकाती तेणु मत मम्मी को भल लगे मुझे मम्मी चिता लगे दौरान पैंट पिंधे दौरान सार्ट पिंधे दौरान मुंड कुंडे दौरान तुमको खाया दे दौरान भल लगती मो डाडी पार्क नियंती मत मोटरसाइकेल बुलांती मुझे जहाँ मागिले मत दियंती है तेणु मो डाडी भल कह माँ भल ना कह अच्छा बोले अच्छा तुम केमती जाओ ना मो मम्मी मत छुट्टी गला बेले नियंती मो डाडी ऑफिस पड़े जाती मो मम्मी आसी मत नियंती मो मम्मी मत गाड़ी रे बसई देला मो डाडी जो गाड़ी रे बसई दियंती मो मम्मी आखि मार दियंती से केमती आखि मारती मत मत आखि मारा देखेदेला एमती आखि मारती ता मम्मी रे एक्टिविटी मत कर देखेदेला मुझे अपा देख तो कौट शिखी छुआ तमें खाली छुआटा पाऊच है शिक्षाटा कौटी अच्छी माँ पाख माँ गर्भरे 80 भाग शिक्षा हुए बाकी 20 भाग जन्म होला परे बुझीगला मुझे कौन कहली 80 भाग शिक्षा माँ गर्भरे बाकी 20 भाग शिक्षा जन्म होला परे तेना माँ को प्रकार हवा दरकार माँ साधना कर कौन करिया दरकार माँ बापा गोटे सत घटना कही शेष करी ये जो पाठ्यचक्र कथा आम बर्तमान आलोचना कर गोटे परिवार रे बापा माँ पाठ्यचक्र कर गोटे 6 वर्षिया छुआ 6 वर्ष मान कौन हो को क्लास पढ़ प्रथम 6 वर्षिया छुआ पाठ पढ़ प्रथम श्रेणी से शिक्षा कही कथा पढ़ा हो जो छुआटी
যেତେବେଳେ କ୍ଲାସକୁ ଆସେ ତା ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଗ ଡାକେ, କାରଣ ଘରେ ତାର ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତା ବାପା ମା ପାଠଶାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପିଲାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ପିଲାଟି ଦିନେ ଖାତାପତ୍ର ଆଣିଛି, ତା ଅପା ଯୋଉ ଗଣିତ ଅପା ପୁରା ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ଘରୁ କ'ଣ ଟେନସନ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଛୁଆକୁ ଖାଲି ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ଡାକିଲେ ଆଏ। ସେ ଆସିଲା, ତ ଖାତା ଅପାଙ୍କ ଚାହାଣୀକି ଦେଖି କଲା ଅପା ମାନେ, ଅପାଙ୍କ ଚାହାଣୀକି ଦେଖି ସେ କଲା ମାନେ ଆନୁ ଦେଖିଆ ବେଗ। ବେଗ ଖୋଲିଲେ, ଏଇଟା ବା ଖାତା ଆଣିଛୁ, ମିଛ କାହିଁ କହିଲୁ? ପିଲା ସିଧାସଳଖ କହିଲା, ତମେ ଯେମିତି ବାଡଉଛ ଅପା, ଭୟରେ ତ ଜଣେ ମିଛ କହିବ। ତମ ବାଡେଇବାର ଭୟ ଦେଖି ଭୟରୁ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି। ମା ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ବାଡେଇବନି, ତଙ୍ଗେ ବାଡେଇଲ। ସିଧା କୋଉଠି ଶିଖିଛୁ? ଆମ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ବହିରେ ପଢା ହେଇଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସିଧା କହିଲା, ଆମ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହୁଏ, ଆମ ପାଠଚକ୍ର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜ ପିଲାକୁ କେବେ ମାରିବନି। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାକୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ। ତମେ କ'ଣ ଆମ ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବ? ଆମକୁ ଖରାପ କରିବ ମାରିକି? ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ମାଙ୍କ ପିଲା ଇଏ ହେଲା। କହିଲା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମର ଶିକ୍ଷା ବହି ପଢା ହଉଛି, ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା, ଆଉ ବାଡେଇ ପାଇଲେନି। ଖାତା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖାତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପାକୁ କହିବା ପାଇଁ, ପିଲା ସେ ବାଡଉଛି କାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ମିଛ କହିଛି। ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ତା ମାନେ ସାହସ କେମିତିକା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପିଲା, ଯୋଉ ପାର୍ଚର କରୁଥିବା ପିଲା, ତା ଭିତରେ ଏଇ ସାହସ ଆସେ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ମାନେ ସିଧା ସିଧା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ କରୁଛି, କାହା ପ୍ରଭାବରେ? ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଭାବ। ଘରେ ଯଦି ପାଠଚକ୍ର ବାପା ମା କରିବେ, ତାହେଲେ ମା ସେ ପିଲାର ଏବଂ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ପିଲା ପାଇଁ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ ଆମର ପଡିବନି, ମା ନେବେ। ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ କି? ପାଠଚକ୍ର କରୁନୁ। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପଢୁଛୁ କି? ପଢୁନୁ। ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଗଢିବା ଦରକାର ଜାଣୁଛୁ କି? ଜାଣୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାକୁ ଗଢିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଗଢି ହେବାକୁ ପଡେ। ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ତାର ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡେ। ଉପଦେଶ ପାଇଁ ପିଲା କ'ଣ କରେ? କାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖେ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାନ ପୁରା, ଆଖି ପୁରା ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରି ଚାହିଁଥିବ। ହେଲା, ଆପଣ ତା ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଣିବନି। କହୁଥିବେ, ସେ ତାର କାନରେ ଅଛି କ'ଣ, ତାର ଏକାଲ ପଶିଥିବ, ଏକାଲ ବାହାରିଥିବ, ତା ଭିତରେ କାନ ପୁରା ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ଜଳ ଜଳକି ଚାହିଁଥିବ। ଅପା କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅପା କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଘରେ ଯାଇକି ନକଲ କରିବ। ଆରେ କିଏ ଏଇଟା ଆମ ଅପା ଏମିତି କରନ୍ତି, ଆମ ଗୀତ ଅପା ଆସିଲେ ଏମିତି ବୋଲିବେ, ଏମିତି କରିବେ, ଆମ ନାଚ ଅପା ଆସିଲେ ଏମିତି ନାଚିବେ। ପିଲା ତାର ଆକ୍ସନ କରି ଘରେ ତାର ଦେଖେଇବନି। କୋଉଠି ଶିଖୁଛି ଏଇଟା? ଅପାଠୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଅନୁକରଣରେ। ଛୁଆମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଆଚରଣ ଦେଖେଇବା, ସେ ସେଇଟା ଶିଖିବେ। ଆମେ ଯଦି ଖରାପ ଆଚରଣ ଦେଖେଇବା, ସେ ଖରାପଟା ହିଁ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ବଦଳିବାଟା କାହାର ଦରକାର? ବାପ ମାର ନା ଆଗ ପିଲାର? ଆଗ ବାପ ମାର। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ବାପା ମା ଗଢି ହେବେ, ଛୁଆ ଗଢି ହବ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି ହେବା, ପାଠଚକ୍ର କରିବା। ଘରେ ଯଦି ନିୟମିତ ପାଠଚକ୍ର କରିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରି ରଖୁଛି। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅପା? ନା କାଳେ ପୁଣି ମୋ ଭୁଲ ଭାର କରିଦେବ, ଡରିକି ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କହିନି ତ ଅପା ଭାବୁଥିବ ଯଦି
ଭାଇ ତ ଏମିତି କଥା କହିଛି ମୋର ଭୁଲ ବାହାରିବ କାଳେ କାହିଁକି ପଚାରି କାହିଁ ଭୁଲ ହବ କାହିଁ ହଉ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା। ଓଭର ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ।